जलने वालों और जलो, जलाना हमारा काम है। शिकार करना हमें अच्छे से आता है। अपने बाप को मत सिखा, जो करना है कर। नंबर 1 तो हम ही रहेंगे। আমরা সবাই ভোলে বাবার ভক্ত। ক্লাব প্রেজেন্ট নাইয়া চক থেকে। जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু নায়ার চক। আমরা সবাই ভোলে বাবার ভক্ত। ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আগামী 3 মার্চ দোল উৎসব উপলক্ষে সমস্ত ভক্ত শ্রোতা বন্ধুদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। এই উৎসব উপলক্ষে পুরো এলাকায় আগুন জ্বালিয়ে দিতে আমরা সবাই ভোলে বাবার ভক্ত। ক্লাবের ছেলেরা নিয়ে আসছে কুমার সাউন্ড। कुछ लोग मिल के कर रहे हैं मेरी बुराई। तुम बेटे इतने सारे और मैं अकेला मचा रहा हूँ तबाही। আরে ওই কোচি, চল চল চল, তোদের বাপ চলে এসেছে।